Okey, sambil kita menunggu kawan yang lain, boleh cek jawapan untuk soalan 1 dan juga soalan 2. Kita masih tak cukup tu. Tolong cari-cari kawan kamu sambil kita berkelas. Alright. Kita tengok soalan 3. Okay, you have a 3 kg block is placed on an inclined plane with an angle of 20 degree with the horizontal as shown in figure 4.7. So ini adalah gambar rajah soalan kita. The coefficient of kinetic friction between the block and the inclined plane is 0.2. So maksudnya kita tahu ada kewujudan friction di sini. And ini tertinggal 2 0.2. Okay, the first question is to draw free body diagram. Alright, kalau kita nak lukis free body diagram, kita start dengan identifying forces lah. So by now, it should not be a problem untuk kamu identify problem. So apa yang akan jadi adalah setiap objek ada weight. So kita ada W. And then kamu akan ada normal. And then kita belajar normal, weight, tension, friction dan juga external force. Okay, tension tak ada, friction ada sebab dia cakap kita ada coefficient of kinetic friction. Alright, bila dia cakap ada coefficient, maksudnya akan ada friction lah. So bila objek tengah turun ke bawah, the object is sliding downwards, you're going to experience friction in the opposite direction to the motion along the surface dekat sini. So ini friction kamu. So tak ada any external force. So these are only forces that is acting on your object. So sekarang sebelum kita lukis, kita identify x-axis dan y-axis kita. Sebab ini adalah surface kita, so dia akan jadi x. So ini akan jadi y kita. So you're going to transfer all this into Cartesian plane. X, y, and this is your object. So kita ada, terbalik. Inclined plane, sorry. So this is your x. This is your y. Dia incline sebab surface kita pun incline And then this is your object. So kita akan ada normal along y component. Ini normal. Okay, parallel Normal dengan y kamu parallel sini. And then your w should always towards the center of earth. Dia bagi theta dekat sini. Theta ini
sama dengan theta ini, sentiasa. So 20 degree and then kita ada friction. Okay, sorted free body diagram. Dia suruh cari kinetic friction acting on the block. So kita nak cari FK ni berapa. Itu objektif kita. So since this is chapter 4, kau kena ingat summation F kamu akan sama dengan MA. Newton cakap. Alright. Kalau ada acceleration, memang betul lah sama dengan MA. Tapi if acceleration is equals to 0, the total force should equals to 0. So kita tengok balik dalam soalan, ada tak apa-apa dia mention pasal acceleration ni tak? Okay. The block is placed on an inclined plane, bla bla bla. Okay, kalau kita tengok dia bagi V dalam soalan. Dalam gambar ni lah, sorry. Dalam gambar ada dia tunjuk V dekat sini. Okay. Dia tunjuk V tapi dia tak mention apa-apa pun pasal acceleration. Selalunya kalau dia letak V macam ni, it's a constant velocity. Okay. So bila constant velocity, acceleration is equals to 0. So case kita adalah total force should equals to 0. So apa yang kita nak buat lah, kita akan masukkan dalam table kita. Kita akan ada forces, X component, Y component. Forces yang kita ada jenis-jenis normal, frictional force dan juga weight. Okay. So kita pun masukkan normal, frictional force dan juga weight. Okay. So your normal is along Y component. So X0. Ini jadi normal. Then your friction is along negative X axis. So negative friction. Ini kosong. Then W kamu berada di antara X dan juga Y. So kita akan dapat WX yang positif, WY yang negatif sebab ke bawah. Okay, so semua forces ni bila kita tambah should leads to 0. Okay, so since soalan nak frictional force, kita tengok pada Y axis. So what are we going to have? Summation Fx is equals to 0. Okay, apa yang kita ada along kat sini adalah negative friction plus weight Wx should equals to 0. Negative friction dia tak bagi nilai, itu yang kita nak cari. Okay, so however kalau kamu tengok dekat sini dia bagi coefficient of friction sebanyak 0.2. Okay, so buat masa ni saya biar dia begini and then Wx saya akan jadi mg sin 20. Okay, kenapa mg sin 20? Wx adalah W. Theta kamu sentuh paksi Y. Maka X akan ambil sin. Sin theta. So W tu saya substitute mg kita. 0. So M adalah, dia cakap objek kita 30 kg, 9.81 sin 20. Samakan dengan 0. Lepas tu, yang ni, boleh tekan kalkulator. 30 darab 9.81 sin 20. Awak akan dapat, kenapa jawapan dia tak sama? Sekejap 30 darab 9.81 sin 20.
100. Ada orang dapat sama macam saya ke? Saya dapat 100 ke Miss? 100 ya, point. 100. Betul. 100.656 57 lah. Itu ke jawapan dia? Macam tidak? Miss, Miss, Ha, kos, Miss. kalau saya cari normal force dekat y-axis, lepas tu substitute into F equals to mu n. Ya, kalau kamu tengok, kamu tak ada skema. Dekat skema memang dia guna Y component. Tapi saya pun pelik kenapa jawapan dia tak sama bila guna X component. Sepatutnya kena dapat jawapan yang sama lah. Sepatutnya you should get the same answer. Miss, yang sign tu bukan kos ke Miss? Kenapa Oh, cos? okey. Tak makna. Tapi kalau kita guna Y, summation Fy, dia akan sama dengan kosong. Okey, kita ada N dengan campur dengan minus lah. Sama dengan kosong. Normal kita akan jadi Wy adalah mg cos theta sebab theta sentuh paksi Y. So 30, 9.81 cos 20. So tekan kalkulator, 9.81 cos 20, kita dapat 276.55 Newton. So nak cari frictional force, kita ada this equation, mu n. Okay, disebabkan dalam soalan dia bagi mu, sebenarnya nak cari friction kita akan guna method inilah. Sebab dia bagi mu dalam soalan. Dan kita tahu bila mu diberi in the question, yang ini, kita boleh cari friction menggunakan mu n sahaja. Okay, n ni awak kena carilah. So kalau nak cari n, kena guna y component. So awak pun guna y component, awak dapatkan n, awak ambil ni, awak masuk dekat sini. Okay, lepas awak masukkan, awak tekan kalkulator, awak dapatlah jawapan ni dalam buku tu 55.31 Newton. Alright, however, sepatutnya kalau guna X component pun, kamu terus akan dapat F yang sama. Maksudnya minta maaf lah, kesalahan daripada pihak yang membuat soalan, mesti diorang tak cross check balik soalan ni. Sebab sepatutnya kamu kena dapat jawapan yang samalah. Jawapan yang samalah. Nilai yang diberi tu tak sesuai lah, sebab tu we did not get the same answer here. However, kamu jelas tak? Jelas Miss. Miss, Jelas Miss? Yes. just to reconfirm kan, kalau dia tulis velocity macam tu memang constant velocity walaupun dia tidak Ya. mention. Walaupun dia tak mention, tapi kalau dia lukis, maksudnya V itu constant. Unless kalau dia tulis A ke bawah, then ada acceleration. Okay, thank you Miss. Alright. Okay, soalan 5 pula. Okay, a 3 kg cube is placed on a rough plane as shown in figure 4.9. The plane is slowly tilted until the cube starts to move from rest. This occurred when the angle of incline is 25 degree. Calculate the static frictional force between the cube and the rough plane. Okay, soalan ni konsep dia sama macam soalan tadi. Okay, cuma yang bezanya dekat sini adalah soalan dekat sini dia cakap slowly move down from rest. Keyword dia dekat sini from rest. So maksudnya initially U kita kosong and then as you slowly tilt dia akan ada velocity yang lain because it start to slides down. So kita akan ada acceleration dekat sini. Okay, because velocity kamu tak constant sebab daripada kosong ada nilai. So V kita berubah dekat sini. Okay, so kita nak cari static friction. Static friction. So you are going to experience static friction in the opposite direction than the direction of motion. Forces kita sama, kita akan ada normal dan juga weight. Sama macam case tadi. Alright. Okay, so sebab kita nak cari static friction berada dekat paksi Y
So I'm going to solve my y component. Y pula. X. Dia berada pada X component. So summation fx sama dengan ma sebab ada acceleration along X axis kamu. Ini X. Ini Y kamu. So you have friction along X and your acceleration is also along X. So the total force along X must equals to ma. Right? Dalam kes ni, dia tak bagi nilai mu. Alright, so you don't have to find the normal lah. Boleh terus cari F itu. Okay, sebab dia tak bagi mu, so kita tak akan guna equation ini. So for that, you are going to find for the forces along X sahaja. Kita ada friction dan juga Wx sebab W berada di antara. So ini adalah forces kamu, normal, static friction, acceleration kamu. This is 25. So sekarang forces along X, saya tak buat table saya terus ambil. We are going to focus on X sahaja. Fx equals to ma. Total force dekat sini. Oh, okay. Kalau kamu perasan, soalan kata calculate the static frictional force. Okay, static frictional force, kalau kita tengok by definition, it's about to move. Belum gerak lagi. Dia baru nak bergerak. Dia belum bergerak. So maksudnya at this particular point, kita masih berada dalam keadaan dia rest. Belum ada acceleration lagi. Okay, sebab dia adalah static friction, A kita dekat sini akan jadi kosong because it is about to move. Okay, kalau kamu tengok soalan sebelumnya, dia suruh distinguish between static and kinetic. Ini adalah about to move, V kamu kosong, ini adalah dah gerak. Dah gerak, so akan ada acceleration. Ataupun dia bergantunglah constant velocity, acceleration sama dengan kosong. Okay, so walaupun kita faham that it started to move from rest, so lepas tu dia akan ada acceleration. However, sebab kita nak cari static friction, bukan kinetic, so kita akan samakan dekat sini dengan kosong. Since static friction, summation fx kamu akan sama dengan kosong. And then along X, kamu ada Fs plus Wx sama dengan 0. So, Fs plus mg sin 25 sama dengan 0. Fs kamu akan jadi 3,981. Tekan calculator, you should get 12.44 Newton. Are we all good? Yes, Miss. Faham tak Pat kenapa dia jadi kosong walaupun kita ada acceleration? Faham, Miss. Faham, Miss. Sharifah. Ada dua Sharifah. Nurul Fatin. Ada Sharifah Nurul Fatin? Ada, Miss. Okay, kenapa kita guna 0? Walaupun tadi Miss cakap kita ada acceleration sebab dia move from rest, so velocity dia akan increase. Sebab dia static friction. Okay, good. Sebab dia static friction. I hope yang lain pun faham Walaupun ada acceleration, but we are looking for static friction. Miss, Ya saya.
Kalau dia punya friction semasa dia bergerak dengan statik tu sama ke, Miss? Tidak akan sama. Dia Oh. akan berbeza. Sebab apa yang akan jadi dekat sini adalah kita fokus pada equation ini yang ini dengan ini. Summation fx sama dengan ma dengan summation fx sama dengan kosong. Ini bila ada contoh kinetic friction lah. Ini bila static friction. Sebab dalam kes kita, objek kita memang tengah daripada rest baru start gerak. Okay. Cuma bila dia adalah kinetic friction dekat sini, dia akan ada acceleration, bukan constant velocity sebab u kamu increase. Whereas untuk static, we are talking about to move. Alright. So kalau kamu tengok untuk dua-dua kes ni, summation fx kamu akan jadi, tak kira lah friction apalah kan. Friction campur dengan wx. Okay, kalau kita samakan dengan ma, apa yang akan jadi adalah your friction ini, right, this friction, ini kes pertama kita lah. This is my first case. Right, first case. Kamu akan ada, saya bawa friction ke kanan sebab nak positifkan dia. Wx tolak dengan ma sama dengan friction. Kalau kes kedua, ini kes kedua kita, apa yang akan jadi adalah kita tetap ada both the same forces along x ni, tak ada perubahan jenis force. Kita akan ada friction in the opposite direction to the motion dan juga akan ada wx dekat sini. Dua jenis force sahaja. Cuma antara total dia sama dengan ma ataupun kosong. Kalaulah dia kes kedua, static friction, kamu akan ada negative friction plus wx akan sama dengan kosong kali ni. Alright, saya bawa friction ke kanan sebab nak positifkan. So wx saya akan sama dengan friction. So as you can see, yang kes pertama ni, wx kena tolak dengan ma dapat nilai friction. Okay, kalaulah kita bagi satu nilai, contoh wx sama dengan 15 Newton. Okay, so 15 Newton ni untuk kes pertama, awak kena tolak dengan mass darab acceleration. Baru dapat friction. Maksudnya nilai yang friction yang kamu dapat dekat sini akan kecil daripada 15 Newton. Tapi pada kes kedua pula, kamu akan dapat friction kamu sama nilai dengan 15 Newton. So ada perbezaan dalam nilai friction because kewujudan acceleration. Faham tak? Faham, Miss. Faham, Miss. Kalau kamu tengok, kes pertama kita adalah kinetic friction. Okay, ini kinetic. Kes kedua kita adalah static friction. Okay, kalau kamu tengok, nilai kinetic friction kecil daripada nilai static friction. Okay, this is kinetic, this is static. Kalau kamu berbalik kepada nota kamu, nota yang saya bagi chapter 4, saya ada tulis Fk kamu sentiasa kecil daripada Fs. Fk memang akan kecil daripada Fs. Kenapa adalah sebab static friction awak perlukan lebih banyak force untuk make sure dia tidak bergerak. Awak nak cuba halang dia bergerak terus. Alright. Okay, ni awak boleh tengok balik dekat nota lah. Akan ada this term. Okay, and then ini soalan dari mana pula? Di soalan 6D. Kamu ada tanya soalan 6D tak? Soalan 3, 5, 6 ada. Alright, soalan 6. Yang atas semua adalah define. So we are not going to look into that. Dia kata calculate magnitude and direction of force that is balanced the three forces acted at particles A. So kita ada particle A dekat sini dan kita ada 3 force yang kita apply. Semua ketiga-tiga force ini kena balance. Okay, apa maksud balance adalah? Force Bila kamu kosong. tambah kena sama dengan Kosong.
Kosong. Excellent. Yes. Itu maksud balance. The summation of force must equals to 0. Okay. And then kita nak tambah semua ni, calculate the magnitude and the direction of a force that balances the three forces acted at particle A. So maksudnya kita dah ada direction untuk 3 force. Force pertama ke sini, force kedua ke sini, force ketiga ke sini. However, bila kita campur semua 3 force, kita tak dapat kosong. So kita nak cari di mana sepatutnya lagi satu force duduk supaya kita boleh dapat that balance thing. So kalau kamu tengok dekat ayat sini, calculate magnitude and direction of a force. Okay, that balance the three forces. So kita nak satu lagi force yang dapat balance ketiga-tiga force ini. Okay, so for that, apa yang akan jadi adalah, macam biasalah awak boleh buat dengan table. So akan ada forces, X component, Y component. Kita akan ada F1, F2, F3 dan juga penambahan force baru kita iaitu F4. Kita tak tahu dia duduk dekat mana. Alright, you do not know where is your F4 located. However, all these forces bila kita tambah kena sama dengan kosong. Sebab total force is equals to 0. Okay, sekarang apa pun bolehlah masukkan. F1 along X ini F1, ini F1 along X. Dia akan jadi F1 cos 55. Okay, ke kanan positif, so dia jadi 12 cos 55. Along Y pula yang ni. F1 sin 55. Ke atas positif. So 12 sin 55. And then this is your second force. F2. F2 along X akan jadi F2 cos 30. Ini angle yang kita tengah cakap. However, dia ke kiri, negatif. So kita akan ada 20 cos 30. And then F2 along Y naik ke atas. So kita akan ada F2 sin 30 ke atas positif 20 sin 30. And then F3 kamu in this direction. So F3 along X ke sini. So kita akan ada F3 cos 45 ke kiri negatif. So negatif 30 cos 45. And then Fy ke bawah. F3 sin 45 ke bawah negatif. Negatif 30 sin 45. Alright, force keempat kita tak tahu di mana duduknya, tetapi bila kita masukkan dia, dia kena make sure all these forces are balanced. So bila kita tambah kena dapat kosong. So kita biar dia sebagai unknown dekat sini. Boleh guna F4X dan juga F4Y. Biar dia begini saja. Even the direction pun kita tak tahu sebab kita tak tahu dia dekat kuadran yang mana. So kita biar dia sebagai unknown. Okay, and then you go and sum all these things. Equate dia dengan kosong. Summation Fx akan sama dengan 12 cos 55 campur dengan 20 cos 30 campur dengan cos 45 campur dengan F4X. Semua ni kena sama dengan kosong. So awak pun tambahlah. Awak tambah. Awak akan dapat I think negatif 31.6 campur dengan F4X. And then F4X kamu akan sama dengan 31.6 Newton. Do the same for your
Y component. Summation F1 kena sama dengan kosong. Awak tambah semua ni, dapatkan nilai F4Y. F4Y, kamu akan dapat sebanyak 1.37 Newton. Positif juga. Okay. So sekarang kita nak cari F4, magnitude of 4. Kalau kamu tengok, you have value of F4 along X dan juga along Y. So now to find the magnitude, kita guna kaedah F4X square plus F4Y square. Tekan-tekan calculator, you should get F4 kamu sebanyak 31.6 Newton. Okay, ini baru magnitude. Soalan nak direction juga. Alright, to find the direction, shift tangent, summation Fy over summation Fx. Okay, Fy kamu 1.37, Fx kamu adalah 31.6. So, aku tekan calculator, akan dapat 2.48. Okay, 2.48 ni di mana dia duduk? Okay, first quadrant ke, second quadrant ke, third ke, ataupun fourth. So, you have to go back, look at your value of F4X dan F4Y. Look for the sign here. Kalau kamu tengok dua-dua ni, positif. Kalau positif, kalau F4X positif, kena kanan. Kalau F4Y pun positif, kena ke atas. F4Y. So ini adalah F4 kamu. Maksudnya, this new force is sitting on the first quadrant. So dia akan duduk dekat sini. Ini adalah F4 kamu. Okay, dan angle dia adalah 2.48. Baru all these forces balance. Jelas? Jelas, Miss. Jelas. Jelas, Miss. Okay, good. And then question 7. Question 7. We have a 20 kg box placed on a rough plane, inclined at 30 degree. It is released from rest and accelerate at 4 meter per second. Calculate the frictional force. Okay. Konsep soalan kita masih sama. Kamu ada objek is going to go down sebab dia berada pada inclined plane. No external forces acted. Dia suruh cari apa frictional force. Sebab objek kamu berada pada permukaan incline in this direction. So kita tahu dia ada tendensi untuk turun ke bawah. Therefore, the friction should be in the opposite direction. And then kita akan ada normal dan kita akan ada weight. So these are the only forces acting here. Okay. So kalau kamu nak, kamu boleh lukis free body diagram. Sebab dia tak mention dalam soalan. So it's fine kalau tak lukis. Alright, this is your free body diagram. And then dia kata ada acceleration. So A kamu in this direction. Okay, kalau kamu tengok soalan minta frictional force and there is no value for mu given. Mu tak tahu. So friction ini sama dengan mu n, kita tak dapat guna. We cannot use because the value of mu is not given. So nak tak nak, kena cari nilai friction itself melalui X component. Sebab objek kita berada dekat, friction kita berada dekat X component. So summation F kena sama dengan MA. Since your object is moving along X component, summation Fx sama dengan MA. Objek kita tidak bergerak atas bawah, tidak. Dia hanya slide. Therefore, Fy sama dengan kosong. The friction is along X. Friction is along X. So kita akan guna yang ini. Summation Fx equals to MA. Along X component, kita ada dua force. Iaitu friction itself dan juga Wx. By now, you should be able to see
sebab W berada di antara. So kamu akan ada positive friction plus with negative Wx kena sama dengan mass negative acceleration. Okey, kenapa negatif dekat sini? Why? Sebab acceleration dia ke bawah. Sebab acceleration dia, yes. Kalau kamu tengok along your x-axis, dia ke arah kiri, sliding down. So acceleration kita negatif di sini. And then friction yang kita nak cari, so itu memang unknown, minus mg sin 30. Sebab kita sentuh paksi y, kita nak wx, so dia akan jadi dia akan jadi sin 30. Negatif ma. So sekarang masukkan semua nilai yang kamu tahu. The mass here is 2 kg, 9.81 sin 30 samakan dengan negatif 2, 4. Sebab dia kata accelerate at 4 meter per second. So tekan calculator, you should get your friction. Alright, and then kita akan tengok soalan 9. Okay, soalan ni agak mencabar. Satu, memang sebab kita ada dua objek, and then kita ada external force yang berbentuk beginilah. So you have block A and block B of masses 3.5 and 2 kg respectively are connected by a light string across smooth pulley. Okay, so ini adalah yang 3 kg, 3.5. Ini adalah 2 kg. At T is equals to 0, block A is pulled by a 30 Newton force. Maksudnya, kena tarik dekat sini. The coefficient of kinetic friction between block A and the table, iaitu antara block A dan juga table ni, is 0.2. So given to us the value of mu 0.2. So kalau nak cari friction, boleh guna 0.2 darab dengan normal force itu, which is mu n. Ini normal force bukan Newton. Let's calculate the acceleration of the block. Okay. Sebab objek ini kena tarik in this direction by a force F, so objek ini akan bergerak ke kiri. So this is the acceleration for A. Since A and B are connected across the same string, tali yang sama, pergerakan satu objek is going to lead to another object to move. So bila A bergerak ke kiri, dia akan menyebabkan B tertarik ke atas. So you're going to have acceleration upwards for object B. Alright, they are going to have the same acceleration. Both A and B are going to move with the same acceleration. Okay. Apa yang kita akan buat dekat sini adalah kita akan start dengan identifying forces dululah. So kamu akan ada untuk B, tension dan juga weight. Tension experienced by object B akan sama dengan tension experienced by object A sebab they are connected across the same string. So untuk objek A, kita akan ada tension, kita akan ada weight, kita akan ada normal, kita ada external force dan friction kita in this direction opposite to the direction of the motion. So these are the forces that we have. Okay. Untuk objek A, acceleration kamu along X component. Okay, objek kamu tengah bergerak ke kiri. So, dia punya acceleration along X component. So, for A, summation Fx is equals to ma summation
Fy sama dengan kosong. Sebab objek kamu ni bergerak along X sahaja. Dia bukan naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. Okay. And then for your object B pula, dia naik ke atas. So the motion is along Y component sahaja. So summation Fy yang akan sama dengan MA sekarang. Okay. Cuma ini mass of B, ini mass of A. Okay. So, since kita nak cari acceleration, kita pun akan buat summation Fx. Kita ada tension campur dengan friction, tolak dengan the force along X, samakan dengan mass negative acceleration. Sebab acceleration kamu ke kiri. Alright, so ini jadi negative here. You have tension, you have friction on the right, and then you have external force along X component on the left here. Okay, nilai friction dan tension memang kita tak tahu. So tension biar dia sebagai tension. However, friction given to us mu. So saya nak masukkan dia such as friction dekat sini adalah mu darab normal force minus ini akan jadi F cos 30 samakan dengan negative MA. So tension 0.2 normal force minus external force given to us such as 30 Newton cos 30 samakan dengan negative 3.5 A. 30 cos 30 ni boleh tekan kalkulator. So kamu akan dapat T 0.2 normal minus 25.98 sama dengan negative 3.5 A. So kita tak dapat cari acceleration lagi sebab kita ada 3 unknown. Acceleration itself, normal dan juga tension. Alright, kalau kamu tengok normal ini adalah normal of object A. Dan normal is along Y component. So kita solve Y component untuk dapatkan normal kita. So summation Fy is equals to 0. Along Y component kita ada normal campur dengan force along Y. You have your force here. So bila kita resolve, along Y dia pergi ke atas. And then minus your weight. Sama dengan kosong. So normal campur dengan 30 sin 30. Because your theta here is touching your X. So your Y akan ambil sin. Minus dengan mg 3.5 9.81 equals to 0. So kalau kamu tengok ini semua boleh tekan kalkulator. 30 sin 30 tolak 3.5 times 9.81. You should get negative 19.33. 19.33. 5 is equals to 0. So saya nak bawa yang ni ke kiri. Saya boleh dapat terus nilai force saya. Normal force is this much. So now I can take this normal force and substitute into here. So saya ambil yang ini. Saya nak masukkan dekat sini. So saya akan dapat T plus with 0.2 19.335 minus 25.98 is equals to 3.5 A. 0.2 times 19.335 minus 25.98. So kita akan dapat tension minus 22.113 negative 3.5 A. So kita masih belum dapat selesai sebab kita ada acceleration dan juga tension. So sekarang disebabkan we are looking for the acceleration and also tension is an unknown here. So you can see the tension that experienced by object A is the same as the tension experienced by object
B. So kita masuklah equation untuk objek B dekat sini. So kamu akan ada along Y component, dua sahaja forces, T minus WB sama dengan MB A. Tension is what we do not know, but it's common with the object A minus mg. 2 darab dengan 9.81 2 A. A kita positif kali ni sebab naik ke atas. So T kamu dekat sini akan sama dengan 2A campur 19.62. Where yang ini saya bawa ke kanan. So dia jadi positif. So this is my tension here. So saya akan ambil yang ini masuk ke sini. So becomes 2A plus 19.62 minus 22.113 is equals to negative 3.5A. Dan awak boleh dapat apa punya acceleration. Dah dapat acceleration 0.45. Dia minta time taken by the block B to move upwards by 1 meter. So kita tengah cakap pasal objek ni je. Objek ni akan naik ke atas sebanyak 1 meter. Okey, dia cakap sebanyak 1 meter. Dia minta berapa lama masa dia ambil untuk dia naik ke atas. Okey, so kita tengok balik The question asks to find what is the time taken. Untuk apa? Untuk jarak objek B kamu naik atas. Jarak tu berapa meter? 1 meter. Okey, ini sebenarnya adalah displacement kamu, S. And based on question A, kamu dah cari acceleration kamu. Acceleration is equals to 0.45. ms negative 2. So acceleration ada, displacement ada, kamu nak cari T. So kita tengok lagi dekat soalan. Do we have any other information? Respectively are connected, blah blah blah. Okay. Dia kata at T is equals to 0, a block A is pulled. Okay, maksudnya sebelum itu objek A ni kita tak tarik. Okay, it was initially at rest. Pada T sama dengan kosong baru kita start to pull dia and then you experience an acceleration dekat sini. So in this case, initial velocity kamu adalah 0. Okay, since kita ada U, A dan juga S, kita nak cari T, kita boleh guna equation of kinematic, iaitu chapter 2 kamu. This is chapter 2. S ada, A ada, U ada, kita nak cari T. S equals to UT plus half AT square. So S kamu naik ke atas 1 meter, U kamu kosong, plus dengan 1/2 acceleration 0.45 T square. And then do your max, dapatkan T kamu. We good? Yes, miss. Yes, miss. Jangan pula kamu ingat, ini chapter 2, tak boleh apply dekat sini. All your chapter are connected dekat sini. Alright, and then last question. Kita ada 2 blocks, A and B, side by side, in contact with each other. They are pushed along a smooth floor under the action of a constant force of magnitude 200 Newton applied to A. Determine the acceleration of the block and the force exerted by A and B. Alright, kamu ada objek A and then kamu ada objek B. They are
touching each other. Okay, they are touching each other. They are in contact with each other. Alright. Maksudnya mereka bersentuhan, like literally touching. When you push this A, apa jadi kepada B ni? Bila awak tolak A, apa jadi kepada B? Ke kanan. B akan ke kanan. Maksudnya, walaupun awak tolak A, tapi sebab B bersentuhan dengan A, B akan tergerak ke kanan. Okay. So sebenarnya A yang bergerak ke kanan. Tapi sebab A itu bersentuhan dengan B, A itu akan tolak B pula. So dia macam kita ada dua orang, siapa? Aaron dengan Varen tengah berdiri bersebelahan. Okay, Eric tolak Aaron. Okay, tolakan Eric pada Aaron menyebabkan Aaron bergerak. However, kamu mesti tak nampak. Saya panggil nama ni sebab dalam skrin saya mereka bertiga ni. Kita ada Eric dekat sini. Ni Eric. Lepas tu kita ada Aaron dan juga Varen. Aaron dengan Varen ni pegang tangan. Berdiri rapat-rapat. Okay. So si Eric tolak si Aaron ini. Okay, bila dia tolak si Aaron ini tertolak. So tolakan pada Aaron ini akan kena pada Varen because they are in contact with each other. So ini menyebabkan Varen pun bergerak. Okay. So dua-dua ini akan bergerak sekali. Motion of one object leads to motion of another object. Sebab force ini is only applied on A sahaja. Dia tak apply on B. Tapi bila ditolak, A ini bergerak, A ini bersentuhan dengan B, menyebabkan B tertolak juga. Okay. So they are in one system, they are going to have the same acceleration. Okay. So siapa yang tolak menyebabkan dua-dua objek ini bergerak adalah this force. So this is the force that causes object to move. So according to Newton law, summation F is equals to MA. Okay, so force ini kamu apply menyebabkan pergerakan. So the force that you have applied here is 200 Newton and that is the only forces that causes the object to move. So ini akan jadi 200 sama dengan mass dekat sini kena jadi mass total sebab dua-dua objek bergerak, bukan satu objek sahaja. Okay, both the object move. So kita akan ambil 10 kg plus 30 kg. Okay, and then you get your acceleration sebanyak ni 40, 200 bagi 40 you get 5 ms negatif 2. Itu adalah acceleration. Kedua-dua objek ini akan bergerak. They have the same acceleration. Kalau nak buat untuk satu-satu objek pun boleh, tak ada masalah. And then the force exerted by B on A. So kita nak tengok pada all the forces dekat sini. Okay, look at object B. Sebab soalan kata forces exerted by A on B. So fokus kita dekat sini adalah pada objek B sahaja. Okay, so this is your B. You're going to have normal ke atas. You're going to have weight ke bawah. Okay, dia kata smooth floor. So bila awak tolak dia ke kanan, tak ada any friction. And then apa yang jadi adalah this box, A and B are touching each other. So A ini akan exert normal force A on B. Okay, so basically soalan surutannya ini. Force exerted
by A on B. So kita nak cari apa itu normal force between the surface of A dengan B. Okay. However, pada masa yang sama, kita ada this object A dekat sini. Dia push, so B akan react dekat sini. So kita tengok dulu. Summation Fx is equals to MA dekat sini. Forces along X kita untuk objek B kita adalah satu saja, iaitu normal A on B. Normal A on B dekat sini. And then kita samakan dengan mass dia adalah mass of object B is 30 kg. Acceleration of object A adalah 5. Tekan calculator, dapat 150 Newton. So this is the answer. Because the question asks, what is the force exerted by A on B? Which is the reaction force dekat sini. Miss, saya ada soalan, Miss. Ya. Bukan, Miss boleh scroll sikit ke atas ke, Miss? Bukan tu dalam kg ke, Miss? Bukan perlu tukar pergi Newton ke? Tidak perlu ke, Miss? Ini kita nak masukkan mass kan? 30 kg Ya. ni mass. Ini 30 kg lah. Mass times acceleration. Ini bukan Newton tau. Ini adalah normal force exerted by A on B. Force ni. So sekarang kalau kita lukis free body diagram, kamu akan ada normal force A on B, normal force B due to the flow, and then weight dia. Weight of B. So sekarang kita nak tahu apa nilai force ni. Force ni datang daripada mana? Objek A exert pada B. Okey, kalau kita nak lukis free body diagram untuk A pula, apa yang kamu akan ada? Kamu akan ada normal juga, normal ke atas. Kamu akan ada weight ke bawah. And then sebab kamu applying external force, dia akan ada force ke kanan. Ini adalah force kamu. And then kamu akan ada reaction force balik. Sebab dua-dua permukaan ni bersentuhan. Every object that touches each other, dia kena ada action reaction force. So bila A apply pada B, B pun akan apply. B takkan duduk saja-saja. Dia adalah mutual reaction. Okay. When your A has exerted on B, your B will also react. So kita akan ada force B on A dekat sini. So basically, dia nak tahu nilai ini. However, force A on B sama sahaja dari segi magnitude dengan B on A sebab dia adalah action reaction force. Dan summation F is equals to MA, mass, darab, acceleration mass, unit dia adalah kg. Objek yang kita tengah cakap sekarang adalah objek B. Because we take this free body diagram. Okay. So along x-axis kita ada satu saja force, iaitu reaction force from object A on object B. Kita samakan dia dengan mass times acceleration. So basically awak kena fikir, kenapa objek ini boleh bergerak? Kenapa objek B boleh gerak? Sepatutnya dia kena stay static. Force ini is not applied on B. Force ni tak kena pun B. Tapi sebab force ini tolak objek A, bila dia tolak objek A, apa jadi adalah objek A ini menolak B. Okay, objek A yang tolak B, this is the force yang kita panggil pushing force on B. So kita nak tahu how much force itu. Sebab objek A tolak B dengan 150 Newton, sebab tu objek B ini boleh bergerak ke kanan. Because it has exerted this much of force. Okay ke semua? Okay, Miss.
Okay, Miss. Yang lain semua okey? Okay, Faham, Miss. Miss. Okay, Okay, Miss. Miss. Okay. Okay, Miss. Okay. Boleh, Miss. Okey.